गिरफ्त नहीं होती तो ये तो फिर खातून है। आपको देखें, माशाल्लाह। अभी मैं सुन रहा था, नीचे बैठ के मसरूर हो रहा था, ग्रामेटिकली वो एक आपको चीज़ समझा रही हैं। अगरचे ये बहुत बड़ी तादाद को समझ नहीं आएंगी जी जब तक वो ग्रामर नहीं पढ़े होंगे, अरबी अदब से वाकिफ़ नहीं होंगे, अस्सलाम तो वालेकुम समझ नहीं रहमतुल्लाह। आएगी। जी, अपना तारुफ करवाइएगा भाईजान पॉजिटिव साहब। जी मैं एक मुसलमान हूँ। मैं एक सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल करके दिखाए। सवाल है आपका, जी जी ठीक है। पूछें। उसमें देखें कि भाई मैं किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहता और सीधी बात करूंगा। जी कीजिए। उसमें हर किसी मिनॉरिटी को और जो भी मज़ाहिब होते हैं उनको उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दी है। ठीक है। ठीक है आप अगर मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जी। अगर ये आप पढ़ते हैं तो इसकी हिफाजत करना आप पे फर्ज है। ठीक है। आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। देखें कि किसी को, इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, उससे किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उससे इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा, जैसे आप लोग एक्ट कर रहे हैं। किसी आपका की सवाल, मुझे तस्वीर, सवाल बताइएगा प्लीज, सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है जी जी। कि भाई मेरे बच्चे सारे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं यूके से हूँ। ठीक है। सही है। तो वहाँ पे एक दूसरे बच्चे किसी को बोल नहीं सकते कुछ भी ठीक है बुरा भला। ठीक है। जी। आपने जो जैसे तस्वीर लगा के ये अहमदी जो हैं उनके ये रहनुमा हैं। ठीक है। आपके तो फाउंडर हैं नहीं उनके। है, मुझे आप बता दें, आपके तो नहीं। जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे लेट मी कंप्लीट। ओके। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आया What कि I'm आप saying is उनके you have to वकील हैं। listen me properly. इंग्लिश After बोलनी that है कि you will उर्दू? be मुझे आप बता दें, before इंग्लिश बोलनी है? मैं आपसे इंग्लिश बोलूंगा, अभी बात करें आप। बात मसला ये है नहीं कि है। भाई जो मैं बात If you कर रहा if you हूँ, want to try to like impress us in English, we can talk in English. That's not a problem. Okay? Do you understand what I mean? what Are you I'm trying saying, to be? you Are you have to trying to be understand the a word. lawyer? First Are you I have to be understand the a word. lawyer? First Are you? I have to. Okay. Go ahead. Go ahead. बात मैं जो बाकी सारे बैठे हैं वो सुन रहे हैं, उनको सुनने दें। मैं एक मॉडरेट, सवाल जो मैं रेज कर रहा हूँ मैं उसमें ब्रॉडकास्टर हूँ। उसमें आप मैं आपसे ब्रॉडकास्टर सवाल हैं। कर रहा हूँ। मैंने सुन ली है। चौधरी साहब, आप इनको सवाल ब्रॉडकास्टर हैं। करने दें, ज़रा सवाल ले काइंडली लें। जी, और सवाल कीजिए। पॉजिटिव बॉय सवाल आपका अगर फिर रुक अगर के यहाँ अखलाक से सुनिए, गिरा होगा तो आप ना लेना। जो जी जी, आप करें लेके करें सवाल। जाइएगा, ठीक है। जाइएगा नहीं। मैंने ला सवाल इलाहा करें। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। आपको चाहिए था कि भी मैं प्रॉपरली और अच्छे जुबान में आपसे बात कर रहा हूँ। इस्लाम किसी को बुरा भला नहीं कहता। ठीक है, कहता है? बताएं मुझे। जी आप आप सवाल सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, सवाल ये सवाल है के लिए मात्र हैं। कि आप अगर किसी की कहते हैं कि आप किसी के खुदा को भी बुरा भला ना कहो, जो मुशरिक भी हैं, किसी के बुतों को भी बुरा ना कहो। सही ठीक है। यही मैं कह रहा हूँ। जी जी। जो आपने तस्वीर लगाई है ये आपने गलत नहीं किया। किसकी तस्वीर कह रहे हैं आप? ये हौस की के नाम पे जो तस्वीर लगी हुई है, अच्छा, ठीक है, मोनोप्लेट करके ये तस्वीर लगाई गई है। आपको बना के तस्वीर से तस्वीर लगाई एतराज, गई आप है। ये कह रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा मैं जवाब दूं पॉजिटिव बॉय आपको? जी, अब जवाब ले लीजिए। जवाब मैं लूंगा, लेकिन ये बात इस्लाम से मुझे साबित करनी है आपने। यार या आप लेना जवाब रुकेंगे लें। तो फिर ही है ना, आप थोड़ा सा माइक म्यूट करें, मैं जवाब देता हूँ। जी अच्छा, गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं ये जो कार्टून बनाया है तो ये कोई गलत किया है। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जाबजा अंबिया के सिस्टर मिर्वा, अपना जी माइक प्लीज म्यूट कीजिएगा। जी आई थिंक वो पीछे कोई इंटरप्शन थी। जी जज़ाकल्लाह। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने तो अंबिया
ये तो आपको मिर्ज़ा मसरूर का कार्टून नज़र आ रहा है, तो आपको इस पर इतनी तकलीफ हो रही है। और वो मैं देखना चाहता हूँ, एक मुझे मिनट भाई, माइक म्यूट बताएंगे। करें, मैं मुफ्ती जवाब साहब दे रहा सिर्फ हूँ। एक मिनट, एक मिनट, माइक म्यूट एक करें, मिनट, मैं सिर्फ जवाब एक दे रहा छोटा सा हूँ। भाई ऐसे सवाल नहीं, सुन लें। आप पहले नहीं, जवाब पहले हमारा बात सुन लेंगे। लें। हाँ, हम मुफ्ती आपकी पहले साहब आप बात एक के सुने। अंदर छोटी सी बात, बोले नहीं है। कुछ मैनर्स होते हैं गुफ्तगू के, आपको कम से कम चलो वो भी बोले, नहीं है। मेरा माइक सवाल है म्यूट बाद में। करें, मैं जवाब जी दे जी, रहा हूँ। माइक म्यूट करें, जवाब सुन लें, फिर आप बात ये कीजिएगा। गलत बात है कि मैं आपकी बात में बोला नहीं हूँ। आपकी बात हमने बड़ी तवज्जो से सुनी है, आप जवाब तो ले लें। इतना हौसला पैदा कीजिए। भाई आपकी किताबें बोल बोल के बता रही हैं। आप मुझसे हवाला तलब कर सकते हैं कि देखो लाओ हवाला कहाँ पे, कौन सी किताब के अंदर। मेरे पास यहाँ रूहानी खजान रखी है, मैंने अभी उठा के आपको दिखा देने हैं। जा बजा मिर्जा गुलाम कादियानी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के और दीगर अंबिया के और अब्दुल्ला आथम के और लेख राम के आप अभी वो सुना रहे थे भाषण कि झूठे खुदाओं को भी पता नहीं झूठा ना कहो कि नहीं तो वो तुम्हारे सच्चों को बुरा कहेंगे। तो वो अगरचे वो पंडित था या मतलब वो पादरी था, उनके कार्टून बना बना के वो किताबों के अंदर नशर करता रहा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के और जीसस के कार्टून बना बना के उसने किताबों के अंदर दिए। तो आप बताइए कि हमें तकलीफ नहीं होगी जब पादरियों के कार्टून बनेंगे? तो पादरियों को तकलीफ नहीं होगी क्या जब हिंदुओं के जो बड़ों पंडितों के कार्टून बनेंगे? उनको तकलीफ नहीं होगी क्या? ये भाषण आपने मिर्जा कादियानी को क्यों नहीं दिया? ये मेरा एक सिंपल सा सवाल है। अगली बात, जो कलमा पढ़ के आपने सुनाया था जी, कलमा गो को काफिर ना कहो, ये जो आप कलमा पढ़ते हैं ये जरा थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा। कलमा जो आप लोग पढ़ते हैं इसमें मोहम्मद से मुराद किस हस्ती को लेते हैं? जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं इस कलमे के अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद है वो मेरा नाम रखा गया है। रूहानी खजान जिल्द 18 सफ़ा 207 है। ये आजिज़ ने अपनी किताब कादियानी कलमा के सफ़ा नंबर 48 के ऊपर भी ये हवाला कोट की है। मिर्जा कादियानी कहता है कि फिर इस किताब रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउल अल कुफारी रुहमाउ बैनहुम, इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। जो कि कलमा हम पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो इसी आयत से लिया गया है। और इसी आयत के बारे में मिर्जा कादियानी कहता है कि मोहम्मद से मुराद मैं हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। तो इसका भी जवाब दीजिएगा। लोगों को कलमे पढ़ पढ़ के धोखे क्यों आप लोग देते हैं? कभी आप लोगों ने बताया कि कलमे के अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद है उससे मुराद हम मिर्जा कादियानी को लेते हैं? इन दोनों बातों का जवाब दीजिएगा। चलें। मैंने जो बात कही गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो सिंपल सी बात कही है कि भाई देखें, आपको इतना पता है कि जो पंडित और जो पादरी की बात कही है आपने, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितनी गुस्ताखी करता था। मैं एक बात जो कही है, तो वो बात ये है कि भाई किसी को भी आप जो कह रहे हैं, मैंने वो बात उसकी बात को क्लियर कर रहा हूँ। किसी कलमा गो की बात तो अभी मैंने शुरू ही नहीं की। बात सिर्फ इतनी आ जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद आपको कोई राइट नहीं पहुंचता कि किसी को भी आप काफिर कहें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रूह से। एक दूसरी बात, जिनकी आप बात के पंडितों की बातें देख के आप तस्वीरों को मोनोपुलेट कर रहे हैं। एक जायचा बनाना और बात है, एक तस्वीर को बिगाड़ना और बात है। याद रखो कि अगर आपके बाप के बारे में भी कोई बात गलत करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। बात को समझें। मैंने जो बात कर रहा हूं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बात कर रहा हूं कि उनका अगर कोई उनकी कोई हुर्मत के खिलाफ कोई बात करता है तो उस पे हमारी जान भी कुर्बान है। लेकिन बात याद रखें, जो तलीमात हैं उसके अंदर अपनी दुकानें ना खोलें प्लीज। जज़ाकल्लाह।
اور میں جی آپ سے رک کے اور جائیے، ویسے نہیں سن کرنا کے چاہتا جائیے اور گا، سن نہ کے مجھے جائیے گا۔ ضرورت ہے۔ مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے آپ کو بتانی تھی آپ کی تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں ہیں۔ بات وہ کریں جو کرنے والی ہے۔ کلمہ گو کو کافر کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ السلام معاملہ علیکم۔ خدا کا اور معذرت کے ساتھ میرا ایک وہ چھوٹا سا بندے کا سوال ہے۔ ہے، معذرت ٹھیک ہے؟ معذرت آپ تو معذرت دوسری طرف چلے گئے تھے۔ معذرت میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، معذرت ہے بھائی ایک منٹ علامہ بھائی، کوئی نہیں بولے گا بھائی، اے پازیٹیو بھائی میری بات مجھے سن کے مجھے جائیے گا۔ میں نے کچھ دیکھنا نہیں، میں نے کچھ بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے جو بات کہی ہے وہ تصویر کو بگاڑنے والی بات ہے، اور یہ خلاف ورزی ہے قانون کی، ٹھیک ہے؟ آپ انہوں نے اگر چھاپی ہوئی ہیں تو تصویریں چھاپی ہوئی ہیں، ان پہ کیس کریں نا، آپ ہے ہمت؟ جی ابھی ایک اور بل پاس ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ بے فکر رہیں، مجھے پتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بات خدا کے رسول کے بارے میں آپ لوگ بگاڑ کے پیدا کرو گے، وہ آپ کے گھروں میں آگ لگائے گی، یاد رکھنا۔ وہ ایک کسی کو بھی نہیں سیکنڈ، چھوڑے گی، جو نام نہاد مسلمان ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ السلام علیکم۔ میں معذرت چاہتا ہوں علامہ صاحب سے، میرا مفتی چھوٹا سا بھائی سوال ہے، میرے بڑے بھائی ہیں آپ، میں یورپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت۔ جناب آپ مائک میوٹ رکھیں گے برائے کرم، ایک بندے سے پہلے بات تو کر لینے دیں ہمیں۔ جی بسم اللہ۔ جی جی ایک مہربانی کریں، آپ جی غلط بسم بات اللہ۔ ہے میں یہ، علامہ ہم صاحب نہیں میں بول رہے بیچ میں تو آپ بولنا شروع کر دیا، مہربانی کریں۔ جی بسم اللہ علامہ صاحب۔ جی جی مفتی جی صاحب پازیٹیو بوائے آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی، ہم بول سکتے ہیں۔ مجھے اس چیز کا آپ نے کہا کہ بھئی خدا کا اور یہ محمد کا اور یہ سارا بتایا ہے، یہ بتائیں آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے؟ خدا کے رسول نے تو آپ کو رائٹ نہیں دیا کس چیز کا؟ کہ بھئی ایک کلمہ گو کو آپ کافر کہو، آپ کو رائٹ دیے؟ ایک سیکنڈ، بولیں، مفتی صاحب ایک اس کو ایک شعر سنا سکتی ہوں؟ شیر کی جی نہ بات کریں آپ۔ جی یہ آپ کے شعر ہیں، آپ کے اشعار ہیں، بات میرے سنیں، نہیں ہیں، میرے بات میرے سنیں اشعار پلیز، نہیں ہیں، یہ پلیز آپ کے پلیز اشعار ہیں۔ پلیز ایک پلیز، ایک ایک بات غلطی کا یاد رکھیں، میں ازالہ، آپ کو اس میری چیز بات پہ سنیں، بولنے نہیں دوں گا۔ میری بات آپ سنیں مفتی پلیز صاحب، اپنے آپ یہ کو میوٹ کریں، آپ حوالہ ابھی لکھ لیں، ایک ابھی غلطی کا آپ ازالہ، میوٹ صفحہ کریں نمبر گی، 16۔ آپ کو میوٹ کریں پلیز۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ میں ایک کلمے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ شعر سنانا چاہ رہی ہیں مجھے؟ یہ آپ کے شعر ہیں شرم کام ہے کہ یہ محمد پھر شرم اتر کا آئے مقام ہے۔ ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں معاذ اللہ۔ اب تم یہ بتاؤ کہ خاتم النبیین انبیاء علیہ السلام کے سردار، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ معاذ اللہ کیا لکھ رہا ہے، اور اس کا حوالہ پڑھ لو، ایک لا غلطی کا الہ الا ازالہ، اللہ صفحہ محمد نمبر رسول 16۔ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی میں جواب دیتا ہوں، اب اتنا بھاشن لمبا چوڑا، ہمیں جواب کا موقع تو دیں بچوں کا آپ بھاشن کی بات آپ کا نیچے بھاشن ہی اتاریں گے، ختم آپ نہیں ہو رہا۔ غلط حسن بات ان کا کریں گے مائک میوٹ ورنہ کریں میں آپ بھائی، کو بولنے نہیں دوں گا۔ حسن مائک میوٹ کیجئے ان کا ذرا۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سے 2 سوال کیے تھے، آپ نے ایک تو کلمہ پڑھ کے سنایا، میں نے کہا کہ کلمہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس میں محمد سے مراد مرزا قادیانی کو آپ لوگ لیتے ہیں، اس کا کوئی جواب آپ نے نہیں دیا، کتاب میں کا حوالہ رسول دیا کریم صلی قادیانی۔ اللہ علیہ مائک وآلہ میوٹ کریں وسلم کو حسن لیتا ان ہوں۔ کا ذرا، انہوں نے ہمیں بولنے نہیں دینا۔ حسن مائک میوٹ کیجیے ان کا، ان لوگوں کو بدتمیزوں کو رتی برابر شرم حیا نہیں ہے کہ کم از کم گفتگو کا کوئی ایک طریقہ تو سیکھ لو، کہ ٹوٹل آپ لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے مسیح موعود بن کے رہنا ہے، مرزا قادیانی بن کے رہنا ہے۔ جس قسم کا بدتمیز وہ تھا ویسے ہی تم لوگ اس کے پیروکار ہو۔ مائک میوٹ آپ کریں کیا ان کا، ہو؟ ابھی آپ کیا ہو؟ آپ کیا ہو؟ ہماری بات سنیں گے آپ۔ اچھا دوڑنے دوڑ جاؤ، ہم تمہارا قیامت تک پیچھا کریں گے، ہم نے اپنی بات وہ چلا رکھ گیا، کے رہنی ہے، وہ چلا گیا۔ کوئی بات نہیں، ہم جواب دیں گے، اچھا ریکارڈنگ ابھی ہو علامہ رہی ہے، صاحب بسم اللہ میرے ریکارڈنگ آپ۔ ابھی ہو رہی ہے، میں ابھی جواب دے لوں، 1 منٹ بھائی 1 منٹ۔ جی جی اچھا جی، مرزا قادیانی کہتا ہے یہ جو کلمہ ہے پورا کلمہ شریف ایک جگہ پہ نہیں لکھا ہوا،
یہ الگ الگ جگہوں پہ 2 جز لکھے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ الگ لکھا ہوا ہے, محمد رسول اللہ الگ لکھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ 2 جگہ پہ آپ کو ملے گا, سورہ الصافات کے اندر اور سورہ محمد کے اندر, جبکہ محمد رسول اللہ صرف سورہ فتح کے اندر ملے گا آیت 29 کے اندر, اس کے علاوہ کسی اور آیت میں نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی اسی سورہ فتح کی آیت 29 کے بارے میں کہتا ہے یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207. یہی بات یہ میرے سامنے کتاب ان کی رکھی ہے, قادیانیوں کا قرآن تذکرہ, اس کے اندر بھی لکھی ہے. وہ کہتا ہے یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی, میرے بارے میں نازل ہوئی, میں محمد ہوں, اصلی محمد تو میں ہوں. اس کا جواب کیا ہے قادیانیوں کے پاس؟ ہمت ہے آپ کے پاس؟ کوئی گالی نکالی ہم نے, کوئی روڑا مارا تم لوگوں کے سر پہ, کوئی تم لوگوں کی دم پہ پاؤں رکھا کہ چوں چوں کرنی شروع کر دی؟ جواب دو نا بھائی, دلیل کا رد دلیل سے کر دو, کہ گپے مار کے کرنا ہے دلیل کا رد. ہم تمہیں دلائل دے اور اوپر سے کہہ رہے ہو جی تم غصہ کر گئے ہو. بھائی میں نے کون سا غصہ کیا ہے؟ تم نے پھر ہمارا غصہ دیکھا ہی نہیں ہے. جب غصے میں ہم آتے ہیں نا, وہ نہیں تم نے دیکھا. میری بہن بیٹھی ہے, میں ان کی حیا مجھے مار رہی ہے, تم نے ہمارے غصے نہیں دیکھے ہوئے بیٹا. اچھا خاکے کی بات کر رہے ہیں. او بھائی خاکوں کا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ خاکوں کی ابتدا, دنیا کے اندر خاکوں کی ابتدا ہی کرنے والا مرزا قادیانی ہے. یہ چیلنج ہے میرا, میں نے ایک عرصے کا کوئی 15 سال پہلے کا کیا ہوا ہے یہ چیلنج. جب پہلے خاکے بنے تو اسی وقت ہماری ویڈیو آ گئی تھی اور ہم نے چیلنج دیا تھا کہ یہ ورلڈ وائڈ چیلنج ہے کہ خاکوں کی ابتدا کیسے ہوئی جی, کس نے پہلے یہ کیا تھا؟ تو جواب ملتا ہے وہ مرزا قادیانی تھا. اور میں نے ابھی آپ کو حوالے دیے, حوالے یہ لے لیجئے. روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 35 کے اوپر آپ کو خاکے ملیں گے. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 699 حقیقت الوحی کے اندر خاکے ملیں گے. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 515 کے اندر آپ کو خاکے ملیں گے. اس کے علاوہ اور بھی دیگر جگہوں کے اوپر. یہ 3 حوالے کافی ہیں. اور خاکوں کی ابتدا تو تم لوگوں نے کی ہے بھائی. اچھا پھر آگے یہ کہہ رہے تھے ذائچہ بنانا ایک الگ چیز ہے, تصویر کو بگاڑنا ایک الگ چیز ہے. چلو یہ تم نے بیان کیا ہے نا. اگر کوئی سن رہا ہے کوئی ذائچہ بنانے والا, تو یہ ذرا مرزا مسرور کا ذائچہ بنائیے گا بھائی. یہ اس کا جواب ہوگا کہ انہوں نے ایک قاعدہ بنایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ذائچہ بنانا ایک الگ چیز ہے, تصویر کو بگاڑنا الگ چیز ہے. تو بڑے بڑے ذائچہ بنانے والے اور کارٹونسٹ ہمارے پاس بھی ہیں. تو بھائی یہ ذرا ذائچے بنانا ذرا مرزا مسرور کے, مرزا غلام قادیانی کے اور ان کے سب خلیفوں کے ذائچے بنا کے نا سوشل میڈیا پہ وائرل کرے, اور یہ ویڈیو کا کلپ ساتھ لگائیے گا کہ یہ قادیانی مربی کا بنایا ہوا قاعدہ کلیہ ہے کہ دیکھو جی ذائچہ بنانا لگ گیا. مرزا قادیانی نے ذائچے بنائے تھے اور تم لوگوں نے تصویر کو بگاڑا ہے. ٹھیک ہے جی. تو چلو یہ حالانکہ یہ ایک فلسفہ ہی ایک عجیب سا ہے کہ ذائچہ بنانا جی الگ چیز ہے تو تصویر کو بگاڑنا ایک الگ چیز ہے. بڑی بات ہے. السلام علیکم. جی ابھی آپ نہیں, وعلیکم السلام. یہ نیچے آئے ہیں, ان کو ان کا پہلے موقع ان کو ہم دیں گے. بات کرنی تھی میں نے, پھر جانا ہے. بات ابھی آپ نہیں, ایسے نہیں باری باری بات کرے, ایسے نہیں, اچھی بات نہیں. السلام علیکم. پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے تو پہلے بات کر لینے تھے. سب سے پہلے تو میرے جتنے بھی میری بہن ہیں یا بھائی ہیں, جتنے بھی علامہ صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم میری طرف سے دل کی تہ گہرائیوں کے ساتھ. میں اس وقت یورپ میں مقیم ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا نام ہے اس کا, اس وقت ٹک ٹاک کے اوپر 4 سے 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو صرف کہلاتے یہی ہیں. میں نام بھی بتاتا ہوں, مجھے کسی کا ڈر ور نہیں ہے, نام بھی بتاتا ہوں. ایک کا نام بالی ہے, ایک کا نام حمزہ ہے, ایک کا نام JD ہے, ٹھیک ہے. صرف یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. فرقہ کیا ہے؟ فرقہ مجھے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ امام مہدی سے لے کے کئی اماموں کی 12 اماموں تک وہ گستاخی کرتے ہیں, صحیح ہے. میرا پلیٹ فارم یہ ہے کہ میں ایک اہل تشیع ہوں, وہ اہل سنت کا بھی یہ مقلد ہے کہ یعنی کہ مانتا ہے کہ 12 امام ہیں, ٹھیک ہے.
آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ پوچھ سکتا ہوں اگر آپ بتانا چاہیں تو، نہیں تو میرا کوئی زور نہیں آپ سے۔ بس آپ کا سوال ہو گیا؟ نہیں جناب، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ سوال آپ اپنے کس سارے لکھوا دیں، میں نے لکھ لیے ہیں، آگے بات کر لیں آپ۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں نا آپ کس فرقے سے ہیں، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جناب آپ اپنے سوال کر لیجئے، میں جواب دیتا ہوں، تھرو پراپر چینل چلیے نا آپ۔ جی اس کے بعد یہ ہے کہ کیا نام ہے، میں نے پہلے دن 2-4 دن پہلے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، وہ میرے پاس بھی ہے۔ حسن اللہ یاری کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی تھی، امریکہ میں، جو حسن اللہ انگلینڈ میں امریکہ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اہل شیعوں کا عالم، اہل شیعوں کا ٹھیک ہے۔ ایک بات بھی اس نے آپ کو نہیں کرنے دی، ٹھیک ہے۔ ساری ویڈیو میری آپ کی جو میرے پاس ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے سوال آپ سے کیے ہیں، آپ نے ان کے سوالوں کا جواب تک نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ یہ کیا چیز ہے کہ نبی کے جو بیٹے، نبی کی جو آل اولاد ہے، وہ شیعوں کی یا دوسروں کی نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھی ان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ برا بلا بولتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہے میرا کہ کیا اہل سنت الجماعت کے یا اہل دیوبند کے جماعت کے کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ 12 امام کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی اہل سنت مانتے، اہل سنت کے ہاں عقیدہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ 12 امام ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل شیعوں کا تو آگے پکا ہے نا، تو دوسرے جو ہیں تو مسلمان۔ اور بات یہ ہے کہ کلمہ گو کبھی بھی بھائی کو کافر نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو کلمہ گو کوئی بھی ہے، چاہے وہ اہل شیعہ ہے، چاہے وہ اہل سنت ہے، دیوبند ہے، وہابی، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق آتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلو ٹھیک ہے، اہل شیعہ یہاں پہ آگے یہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، علی اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے، وسیع یا رسول اللہ، کہ وہ وسیع ہے۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اہل سنت بھائی ہیں، دوسرے بھائی ہیں نہیں پڑھتے، وہ ان کی مرضی ہے۔ تو کیوں بولا جاتا ہے ہر پلیٹ فارم میں بھی شیعہ کو، یہ شیعہ کافر ہیں، یہ شیعہ یہ ہیں، یہ شیعہ وہ ہیں، کیوں یہ باتیں بولی جاتی ہیں؟ ان چیزوں کا مجھے آپ جواب دیں۔ جی آپ نیچے چلے جائیں، میں جواب دیتا ہوں۔ نیچے میں میوٹ کر دیتا ہوں، نیچے نہیں جاؤں گا، نیچے چلے جائیں، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب بھائی دیتا ہوں، میں میں لکھ نیچے نہیں لیے۔ جاؤں گا، میں حسن ان کو نیچے کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پہلی بات یہ، ہمارا یہ پلیٹ فارم اس چیز کا نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، یہ تمام سوالوں کا ایک جواب ہے۔ یہ بالی، حمزہ، جے ڈی اور وغیرہ وغیرہ کی بات جو کر رہے ہیں، یہ ایتھیسٹ اور دیر یہ لوگ ہیں، حمزہ وغیرہ، اور یہ نقاب اوڑھ کے یہاں ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پسے پردہ یہ مرزا جونیئر جیلمی کے یہ جو فالور ہیں اور کوئی ایتھیسٹ ٹائپ یہ لوگ ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کس فرقے کے ہیں، آپ کو بھائی کوئی بتانا کوئی فرض نہیں ہے ہمارے اوپر۔ حسن اللہ یاری کی بات آپ نے کی، بڑی دیر، یہ تو بڑی پرانی آپ نے کوئی ویڈیو میری دیکھی ہیں، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، یہ ختم نبوت ٹائمز کے اوپر وہ ویڈیوز ہماری اپلوڈ ہیں۔ حسن اللہ یاری جب نیا اٹھا تھا تو اس وقت ہم نے اس کو پکڑا تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ آپ کو بولنے نہیں دے رہا تھا، یہ تو آپ لوگوں کی فطرت ہے ماشاءاللہ، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بولنے تو دیتے نہیں ہیں، ہاں جی، اگلے بندے کی سنتے ہی نہیں ہیں، ہے نا۔ تو یہ آپ نے سچ کہا ہے کہ اس نے آپ کو بولنے نہیں دیا، وہ اپنی کھپ اس نے ڈال کے رکھی تھی، یہ بالکل بات کلیئر ہے۔ جبکہ جو ہم نے اعتراضات وارد کیے تھے ان کا ایک بھی جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور اتنا طوطا لگایا تھا سمجھ آئی کہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ یاری مجھے ویسے ہی بلاک کر گیا، ہاں جی، آج تک وہ میرے سامنے نہیں آیا، سمجھ آئی کہ نہیں۔ یہ بس اتنے جواب کا، اب میں نے وہ کام چھوڑ دیا ہوا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اور کبھی تھا کہ ہم تم لوگوں کے بڑوں کو نا وہ گریبان سے پکڑتے تھے، لیکن اب میں چھوڑ چکا ہوں یہ کام، ٹھیک ہے۔ اچھا 12 اماموں کی آپ نے بات کی، ہمارے سر ماتھے پہ میں خود سید زادہ ہوں، حسنی اور حسینی سید ہوں، ٹھیک ہے، اور علی تو تمہارے روحانی باپ ہیں، تو میرے سکے باپ ہیں، اصلی والے باپ ہیں میرے، سمجھ آئی کہ نہیں۔ اور یہ تمام اماموں کو میں اپنے سر ماتھے پہ رکھتا ہوں، میرے وہ باپ ہیں، سمجھ آئی۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کو ہم مانتے، اور پوری زندگی میری گزر گئی ہے امام مہدی کے دفاع کرتے ہوئے، پوری زندگی میری گزر گئی ہے، 25 سال ہو گیا مجھے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ پال ٹاک کی دنیا کا میں یہاں ٹکا ہوا ہوں، تو شاید کوئی سوشل میڈیا پہ اتنا پرانا کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ ایک عاجزی ہے، تو پوری زندگی میری اس کام کے اوپر گزری۔ آگے آپ کہہ رہے ہیں جی شیعہ کو کافر، بھائی
جو کہتے ہیں ان کو جا کے کریے ان سے بات، ہم نے کبھی کہا نہیں۔ ہاں ہم عقیدے کو کافر ضرور کہتے ہیں، وہ عقیدہ چاہے شیعہ کا ہو، چاہے دیوبندی کا ہو، چاہے وہابی کا ہو یا بریلوی کا ہو، عقیدے کے اندر بگاڑ جس کا بھی آ جائے گا اس عقیدے کے اوپر لگے گا حکم، نہ کہ ان ناموں کے اوپر کہ بریلوی کافر تو دیوبندی کافر تو وہابی کافر تو شیعہ کافر۔ میرا جواب کمپلیٹ ہو گیا، اگلے کالر کو لیں جی۔ پہلے حسن یہ جو بیٹھے ہیں بیچارے ان سے تو بات کر لیں۔ جی مائک اپنا میوٹ کر کے ایم سی چشتی صاحب پلیز۔ جی السلام علیکم۔ بس میں نے وہ تو بندہ چلا گیا وہ جو کہہ رہا تھا کہ جی اپنا تصویر بگاڑنا تو جی قانوناً جرم ہے، تم کو یہ نہیں پتا کہ قادیانی کو اپنے آپ کو مسلمان کہنا قانوناً جرم وہ بھی ہے، زیادہ بڑا جرم تو وہ ہے۔ جی بالکل درست مطلب کہہ کہ رہے ہیں اس کو آپ۔ میں نے یہی اس کو بس بات کہنی تھی، وہ جو بندہ پہلے بیٹھا کہہ رہا تھا تو وہ بالکل تو درست کہہ بھاگ رہے ہی ہیں گیا اب۔ ماشاء اللہ۔ نہیں اصل میں نا وہ سنتا نہیں آگے سے نا، ان میں سے ان کوئی کے بھی نہیں سننے کی سنتا جی، حالت نہیں ان ہے۔ کی پرابلم ہی یہی ہے، اس لیے ان کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں فائدہ ہے بھی، کیونکہ مجھے وہ شاہد بتا رہے تھے کہ 3 مطلب کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے قادیانیت چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ مطلب کہ جزا دے ان کو جو مطلب کہ جن کے محنت سے ہوا ہے۔ باہر یہ بس میں اس کو یہی جواب اوپر ہی دینے آیا ہماری تھا۔ باجی بہن بیٹھی ہیں ام آمین۔ ہاں جی مجھے رباب، پتہ ہے یہ وہ، ان کی کاوشوں سے یہ ہوا ہے ہاں جی اللہ جی تعالیٰ ان کو ماشاء جزا دے۔ تو اللہ۔ آمین۔ یہ بہرحال میں اس کو بس یہی جواب دینا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی تصویر بگاڑنا قانوناً جرم ہے، تو زیادہ بڑا قانوناً جرم پاکستان کے اندر جو ہے وہ قادیانی کا اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے۔ نہیں جی شاید وہ پھر یہ تو ریکویسٹ ڈال رہے ہیں ان کا۔ جرائم، ان کے جرائم ہے، ایک جرم نہیں ہے، جرائم کی ایک وہ لمبی تو خیر چوڑی بہت بڑی فہرست لسٹ ہے۔ ہے۔ ہاں جی تو یہ باقی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم مطلب کہ کس تفرقے میں پڑے رہتے ہیں کہ جی ہم کس کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے آپس میں، مطلب مسلمز کی بات کر رہا ہوں کہ جی یار مطلب کہ وہ کل کو قبر میں جب جانا تو میرا وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ کمپلسری پیپر، وہ میرا شرک اور اس پہ ہونا ہے، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا جی آپ نے کسی ولی کو مانا یا نہیں مانا، آپ نے کسی پیر کو مانا یا آپ نے کسی امام کو مانا یا نہیں مانا، وہ سارے بھول جاتے ہیں۔ اینی وے اللہ ہمیں تفرقے سے بچائے اور کیپ اٹ اپ گائز، تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ شاہ جی وہ پھر بندہ ریکویسٹ ڈال رہا ہے، کون جی؟ وہی والا جو تھا نا، یہ یہ لکھا ہے آئی کہ ایس آئی لو ان یہ یہ ارادے اپنے نہیں ہیں؟ اپنے بھائی ہیں، اپنے بھائی ہیں اپنے مفتی فوجی صاحب۔ ہیں۔ اچھا 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 جی مفتی صاحب بندہ وہ ڈال رہا ہے، اس کو اجازت ہے جی 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 کہ تھا بالکل لیں بیڈ بوائے جی لیں۔ نہیں اسپیشل۔ یہ نا ابھی آپا میں نے آپ کا بات کرنے مائک کا میوٹ ہو حسن گیا آپ نے۔ طریقہ کار یہ ٹائم فکس کر لیا جاتا ہے، جی پھر شاہ ہینڈل آپ نے کرنا ہے نا بھائی، 2 منٹ جی مبشر جی شاہ بولے گا، 2 منٹ تم بولو گے، یہ طریقہ بالکل کار ہے ٹھیک ہے، ایک۔ ٹھیک ہے شاہ جی۔ جی سسٹر مرباپ آپ بات کریں شاہ جی شاہ جی صاحب جی سے۔ آپ ہی میں نے میسج کنوے کر دیا شاید بھائی کو۔ جی باجی آپ بات کر لیں اتنی دیر جب تک کوئی نہیں آتا۔ جی مفتی صاحب میں جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم لوگ براڈس پہ چلے جاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سوالات ہوتے ہیں اور پھر ختم نبوت کے اوپر بھی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جامع الفاظ میں، کہ اگر ختم نبوت کے اوپر بات ہو تو ہمارے پاس جامع الفاظ میں ہمیں ان کو کیا جواب دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں کون سی آیات یا کون سی احادیث کو مد نظر رکھنا چاہیے، مطلب ان سے گفتگو کا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو غصہ آتا ہے ان کی گفتگو پاس جامع کوئی بات نہیں ہوتی، کبھی وہ اس طرف لے کے چڑھ پڑتے ہیں کبھی اس طرف، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ علم تو نہیں رکھتے لیکن ان کو اپنا ریونج ہوتا ہے، ان کے اندر غصہ ہوتا ہے، ان کی فرسٹریشن ہوتی ہے اور وہ غصے میں چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟
کس طریقے سے بات کرنی چاہیے؟ 2 اور 2 4 تو یہ سمجھیے کہ مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ جات تو پھر بہت ہے، صرف جی یہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ تو نہیں ہے اس کا نا۔ جی دیکھیے دعویٰ جات کی اگر بات کرتی ہیں تو دعویٰ جات تو اس کے بے شمار ہیں، آج تک قادیانیوں کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ مرزا غلام قادیانی کتھوں چڑھیا تے کتھے لتھے آ، اس کے دعویٰ جات ہے کون سے؟ جی مرزا غلام قادیانی دیکھیے خدا بنتا ہے، خدا کا بیٹا بنتا ہے، خدا کی بیوی بنتا ہے، وہ کہتا ہے پوری کائنات کو تخلیق میں نے کی ہے، پھر وہ جب نبی بننے پہ آتا ہے وہ کہتا ہے آدم بھی میں ہوں، عیسیٰ موسیٰ بھی میں ہوں، محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ وہ بھی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ غیر مسلمز کے جو بڑے بڑے ہیں، اوتار ہیں، پنڈت ہیں، یا جو بھی ان کے جو بڑے پیشوا ہیں، وہ بھی سارے دعوے کرتا ہے کہ میں ہوں، زرتشت میں ہوں، بدھا میں ہوں، کرشن میں ہوں، کنیا میں ہوں، رام میں ہوں، بابا گرو نانک میں ہوں، تو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دعویٰ جات ہے۔ دعویٰ جات کی اگر بات کرتی ہیں تو وہ حجر اسود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کعبۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جبل نور، غار ہرا جبل نور میں ہی ہے نا، جی جی جبل نور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ خود صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میری اپنی شریعت ہے، میں نئی شریعت لے کے آیا ہوں۔ دعویٰ جات کی بات کرتی ہیں، دعویٰ جات وہ کہتا ہے کرمے خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں۔ کرمے خاکی گنڈوئے کو کہتے ہیں، گنڈویا ہونے کا دعویٰ، نہ آدم زاد ہوں، میں بندے دا پتر ہی نہیں ہے، اس کا دعویٰ ہوں، بشر کی جائے نفرت، بشر کی جائے نفرت اگلی شرم کا اور پچھلی شرم کا، وہ ہونے کا دعویٰ، اور انسانوں کی یار ہوں، یعنی شرمندگی کی جگہ، یہ دعویٰ۔ 4 دعوے تو اس شعر کے اندر مل گئے۔ تو دعویٰ جات کی جب بات کرتی ہیں تو اس کے بے شمار دعویٰ جات ہیں۔ 2 اور 2 4 یہ ہے، عام بندہ جو بالکل بولا بالا سا سیدھا سادہ سا بندہ، اس کو وڈے لمبے چوڑے فلسفے نہیں آتے، اس کے لیے یہ ہے کہ قادیانی کے باتیں سن کے نا آگے سے یہ کہنا ہے کہ یار اس کے دعویٰ جات کو بھی تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو، کہ وہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، یہ بڑی باتیں، اس کو چھوڑو، بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کو سائڈ پہ رکھو۔ پہلے تو یہ بتا دو کہ جس نے یہ دعویٰ کیے ہیں اس کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ زنا کاری کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا، فیم کھاتا رہا پوری زندگی، بنگ پیتا رہا پوری زندگی، چوریاں کرتا رہا، پینشن چور تھا، وہ جناب ڈاکو تھا، 5 اور 50 کے نام کے اوپر اس ایک صفر کا فرق کرنے والا اور کروڑوں روپیہ کھا جانے والا، گڑپ کر جانے والا ڈاکو آدمی، جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ پوری زندگی اس نے گزاری ہے، اور 100 سے زائد ہمارے پاس لسٹ موجود ہے جو اس نے اپنے کمرے کے اندر اور اپنی 4 دیواری کے اندر رکھی ہوئی تھی، لڑکیاں، نوجوان، 2 شیزہ۔ تو ایسے کریکٹر کا آدمی تم اس کے یہ دعوے جات قبول کر رہے ہو؟ پہلے تو اس کا کریکٹر لیس آدمی ہے اور بد کردار قسم کا آدمی ہے، تو تم اس کے دعوے جاتوں کی طرف جا رہے ہو؟ پہلے تو اس کو شریف انسان تو ثابت کرو نا۔ یہ ہے تمام کہتے ہیں 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، یہ وہ چیز ہے کہ ایک ہمارا چھوٹا سا بھی بندہ جس کو بڑی کتابیں نہیں پڑھیں، اس کے دلائل نہیں ہیں، عالم نہیں ہے، تو وہ ایک قادیانی کے ساتھ اچھی خاصی گفتگو کر سکتے ہیں، اچھی خاصی گفتگو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں حوالے چند دے دیتا ہوں۔ شراب نوشی کے اس کے حوالے آپ ٹانک وائن کی بات کر سکتے ہیں، سٹرنس وائن کی بات کر سکتے ہیں، پورٹ وائن کی بات کر سکتے ہیں، کولا وائن کی بات کر سکتے ہیں۔ 4 قسم کی وائنیں اور شرابیں مرزا غلام قادیانی پیا کرتا تھا۔ اگر فہیم کی بات کریں تو مرزا قادیانی پوری زندگی ایک دعا اور ایک گولی کھایا کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا یہ گولی مجھے اللہ نے اوپر سے آسمانوں سے نازل کی ہے، نسخہ الہامی زد جام عشق۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں، حکیم ہوں، تو ان چیزوں کو میں بڑا ڈیپلی جانتا ہوں۔ ہم جب نسخہ بناتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک جو ہوتا ہے نا
نسخے کی جو جان ہوتی ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے جی کہ جس کے اوپر پورے نسخے کا دار و مدار ہوتا ہے، جی جز خاص اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو زد جامع عشق اس نے جو بنایا ہے نا، نسخہ الہامی جس کا نام دیا تھا مجھے میرے خدا نے، یہ کہا کہ تو گولیاں کھایا کر، وہ اصل میں فیم تھی، اس کے اندر جز خاص جو تھا افیون تھا، فیم، وہ فیم کی گولیاں پوری زندگی کھاتا رہا کہ لو جی میں اصل میں مرد ہوں نا، تو میرے خدا نے مجھے کہا تو یہ گولیاں کھایا کر تو تم مرد بن جائے گا۔ مرد تو وہ پوری زندگی نہ بن سکا، لیکن گولی کی جان اس نے نہیں چھوڑی، فیمی تھا مرزا قادیانی۔ تو یہ باتیں کریں نا، یہ کرنے والی باتیں ہیں، یہ باتیں کریں نہ کہ اتنے لمبے چوڑے فلسفے جی حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تو زندہ ہیں تو فلاں قرآن کی آئے تو فلاں حدیث۔ اب ساری دنیا کو تو نہیں عربی گرامر آتی، یا مطلب قرآن کی تفسیریں یا حدیث کی شروحات یا اس کے حدیث کو پرکھنے کا معیار، وہ سب کو تو نہیں پتا۔ بالکل ہاں جی، تو وہ یہ خود بھی جاہل ہوتے ہیں، اور بولے والے لوگوں کو وہ قرآن کی طرف لے کے چلتے ہیں، چل قرآن کی طرف چلنا، چل حدیث کی طرف چلنا۔ اب قرآن حدیث کا تعلق مرزا قادیانی کے ساتھ کیا ہے؟ یا تو یہ فیصلہ بھی تو کر لو نا۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ قرآن میرے منہ کی باتوں کو کہتے ہیں، قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، وہ مرزے کا بیٹا کلمۃ الفضل میں کہتا ہے قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اب یہ مرزا قادیانی کے اوپر دوبارہ قرآن نازل ہوا ہے، تو یا تو پھر یہ بھی ہمیں بتاؤ نا کس قرآن کی بات کرنی ہے؟ آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ قرآن کی بات کرنی ہے، یا مرزا قادیانی کے اوپر نازل شدہ قرآن کی بات کرنی ہے؟ حدیثوں کی بات کریں تو وہ منکر حدیث ہے، وہ کہتا ہے میں حدیثوں کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتا ہوں۔ حدیثوں کو تو تم مانتے ہی نہیں نا۔ امام مہدی کی حدیثوں کے بارے وہ کہتے ہیں تمام کی تمام مجروح ہیں، مخدوش ہیں، ناقابل قبول ہیں، ضعیف ہیں، میں مانتا ہی نہیں۔ تو پھر امام مہدی کا تذکرہ آیا کتھوں بھائی؟ قرآن دے وچ، پورے قرآن وہ مرزا خود کہتا ہے کہ پورے قرآن کے اندر امام مہدی کا تذکرہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیثوں کو مانتا نہیں ہے، تو آیا کتوں تذکرہ بھائی؟ جی تو یہ باتیں کرنے والی ہیں، عام سادہ سے بندے کو یہ باتیں کرنے والی ہیں۔ وہ وڈی وڈی انہوں نے اسی وڈی وڈی باجی گلاں نہیں دسنیاں، گرامر یا قرآن کی تفسیر تو وہ آپ اور میں جانتے ہیں نا، یہ تو نہیں جانتے۔ ان کو تو موٹی موٹی باتیں ہم نے سکھانی ہیں تاکہ یہ کسی قادیانی سے اچھی خاصی گفتگو کر سکے اور اس کو گریبان سے پکڑ کے نہ ہلنے نہ دیں۔ یہ باتیں باجی جی بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور مطلب اس میں اتنی جامع بات ہے کہ قرآن سے ریلیٹڈ اگر ان کو اس چیز کا فہم نہیں ہے تو یہ تو اردو ہے، اور ان کے حوالہ جات میں سمجھتی ہوں کہ جو مفتی صاحب نے بتائی ہیں، ان چیزوں کو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں اور ان کتابوں پر غور کریں، اور اس چیز پہ کہیں کہ بھی ہم نے کوئی تفاسیر کے بارے میں تو اتنا نہیں جانتے، البتہ اردو جانتے ہیں، تم اس کو نکال لو۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ اور میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ شاہ صاحب کی اپنی ایک نا جو ہے نا archive.net ایک ویب سائٹ ہے، وہاں میں نے خود شاہ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب میں نے پڑھی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ کو بآسانی اگر آپ نیٹ پہ جا کے لکھیں گے تو archive.net کے اوپر شاہ صاحب کی کتاب موجود ہے، وہ اس کا مطالعہ کریں، بڑی یقین کریں، وہ آپ کو بنی بنائی سمجھ لیں پکی پکائی کھیر مل گئی ہے ماشاءاللہ۔ ان سادہ لوگوں کے لیے جو صرف اردو ہی پڑھ سکتے ہیں، وہ جا کے دیکھ لیں، یقین کریں اتنا کانٹینٹ مل جائے گا کہ اگر کہیں کسی سے میری ٹاپا ہو کتابیں جائے۔ آپ کو میری اپنی افیشیل ویب سائٹ ہے ختم نبوت .org، دنیا کی سب سے بڑی ختم نبوت کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر مل جائیں گی۔ میری کچھ کتابیں مطبوعہ ہیں اور جی جو غیر مطبوعہ کتابیں ہیں ان کی لمبی چوڑی فہرست ہے، تو وہ آپ کو اس کی پی ڈی ایف آپ کو مل جائیں گی۔ جن کی ہم نے صرف پی ڈی ایف جاری کی ہوئی ہے وہ ابھی تک چھپی نہیں ہے، وہ تو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، تو نیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں گے مفتی مبشر شاہ بکس، آگے پی ڈی ایف لکھیے گا تو وہ کافی مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، میں نیچے شاہ صاحب لکھ بھی دوں گا تاکہ نا لوگ جی اسے بالکل، سرچ کریں بلکہ جو انشاءاللہ۔ ہے نا اس کی ایک پوسٹ بنا کر بھی حسن بھائی یہ ضرور لگائیں جی تاکہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں ضرور لگاؤں گا نا۔ یہ میں نے جو کتابیں مؤلف کی ہیں تو وہ اسی نقطۂ نظر سے کہ بولا بالا ایک سا بندہ ہے نا، اس کے پاس کتابیں بھی، اب میری پاس لائبریری میں تو ساری کتابیں رکھی ہیں، اب عام بندے کے پاس تو نہیں ہیں۔ اب یہ بھی ہے کہ کچھ پاکستان میں کچھ غیر ملکوں میں بیٹھے ہیں،
تو کتابیں ان کی اویلیبل نہیں ہیں. اب وہ کیا کرے بھائی, وہ ساری کتابیں اب سب کی رسائی قادیانیوں کی ویب سائٹ تک بھی نہیں ہے کہ وہ جی کتابیں نکال سکیں. تو وہ پھر نکال میں نے سکتے. اصل سکین نا اپنی کتابوں کے آخر میں نا اصل سکین لگا دی ہیں تاکہ پکی ماشاء اللہ پکائی بھائی ماشاء تو اللہ. کھول نہ وہ اللہ پٹاری تعالیٰ آپ کو جزا دے ماشاء بس اللہ. جواب دے ہی جاؤ. جی بہت جی شاہ خوب جی، ایک بندہ اللہ پہلے تعالیٰ بھی آیا تھا بہت چلا گیا، جزا یہ آپ ملک کو اس صاحب کا ذرا آپ اجر دے. تعارف کرائیں. السلام علیکم یہ دیکھیں ہماری وعلیکم کتنی خوش السلام. قسمتی ہے کہ ہمیں جی مفتی صاحب وعلیکم مفتی السلام. مبشر شاہ صاحب جیسے علماء ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری اتنی رہنمائی کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں شاید لکھنے پڑھنے کے لیے یا جاننے کے لیے سالوں سال لگ جائے. تو وہاں باجی پر وہ کہتے ہیں کہ باجی میں کوزے آپ میں کو چوہے بتاؤں کہ میرا جی یہ درد ہے خدا کی قسم کہ میں لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے کوئی ایک ایسا ادارہ بڑے عرصے کی میری یہ جو ہے نا ایک ہے کہ ایسا ماشاء اللہ ادارہ بناؤں کہ جس کے اندر ڈیبیٹرز تیار ہوں. ابھی تک ہم نے نا ماشاء اللہ مدارس کے اندر ماشاء اللہ. مولوی تیار کیے ہیں. جی مولوی وہ جی صرف یہاں سے فارغ ہوتے ہیں ایک مسجد سنبھال لیتے ہیں. جی بڑی خوبصورت بات کی ہے ہم مفتی صاحب. ڈیبیٹرز تیار جی کریں بھائی, ہماری قوم کو ڈیبیٹرز جی جی لڑکیاں اور لڑکوں کی ضرورت ہے بڑی قوم کو. خوبصورت بات کی مفتی صاحب آپ نے کہ واقعی میں علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا، سیکھنا ایک ڈفرینٹ ہے اور اس کو ڈیلیور کرنا یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو آپ جو سیکھو اور پھر مطلب اس کو ڈیلیور کرنے کا طریقہ جو ہے یہ اتنی خوبصورت آپ نے بات کر دی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے جو بہت قابل ہیں، ان کی اپنی حد تک ان کے پاس بہت علم ہے لیکن وہ سکھا نہیں سکتے. وہ مطلب کسی کو زیر بحث مطلب وہ بحث نہیں کر سکتے اس کے اوپر، اور مطلب وہ کچھ شائع ہوتی ہیں یا کچھ کا کانفیڈنس اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی فائدہ مند بھی ہوگی اور اس چیز کے اوپر ہمیں غور بھی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ الحمدللہ. جی جی کالر کو بھائی، یہ لیں. کائنشا جی ان سے طرف کرائیں. جی جی ملک صاحب ذرا اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال کیجیے. وعلیکم السلام علیکم جناب بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو جی الحمدللہ. شکر بھائی؟ اللہ، اپنا میں تعارف کرا بس دو. سوال میرا میں گلزار بولنا، مطلب گلزار بولنا پہ میں اہل سنت الحمدللہ. کوئی میں اوفر جہا سوال، کوئی اوفر جی گل، کوئی اوفر جی بات. میں چھوٹا جہا سوال پوچھنا، نماز کہڑے بندے دے پیچھے ہو سکتی، مثلا کہڑے انسان دے پیچھے ہو سکتی ہے؟ داڑھی والے دے، نہیں داڑھی والے؟ بس ہے چھوٹا جہا سوال ہے. جی نیچے چلے جائیں ملک صاحب، میں جواب دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ہماری برادیں ان فقہی سوالات کے اوپر نہیں ہوتی. ہم تو صرف دیکھیں رد قادیانیت. آپ نیچے چلے جائیں، میں جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ صرف رد قادیانیت اور تقابل ادیان و مذاہب کے اوپر ہوتی ہیں. جو غیر مسلمز اسلام کے اوپر اعتراضات وارد کرتے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہیں. نماز آپ ہر ایک کے پیچھے پڑھیں، جو عاشق رسول ہے اس کے پیچھے پڑھیے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو بہرحال یہ فتویٰ نا اندر سے مل جاتا ہے. استفتی بقلبک، فتویٰ اپنے دل سے طلب کرو. تو دل جس چیز کی گواہی دیتا ہے تو وہ کریں آپ. تو یہ تو نماز اللہ کے لیے آپ نے پڑھنی ہے نا میرے بھائی، کسی کے لیے تو نہیں پڑھنی. تو جب اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے بیچ میں، بس بات ختم ہوگی. امید ہے جواب مل گیا ہوگا. اگلے کالر کو لیں بھائی. جی شاید میں کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ. ایک اور کالر ہیں السلام علیکم. حسن الطاف صاحب. حسن وعلیکم السلام. جی شاہ جی. تصویر بدلتا رہا کر 10-15 منٹ بعد. السلام ٹھیک ہے علیکم شاہ مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال تو بیسیکلی ایک ہی ہے، رلتا سوال ہے، ملتا جلتا، کہ قادیانی جو ہیں وہ واجب القتل ہیں؟ اگر یہ واجب القتل ہیں تو پھر ان سے ڈبیٹ کیسی؟ کیونکہ واجب القتل، آپ تو استاد ہیں میرے، تو میں جواب ہی نہیں دے سکتا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ واجب القتل ہیں اگر، تو پھر ڈبیٹ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ جو واجب القتل ہوں؟ بس یہی سوال ہے. بہت اور کوئی شکریہ. سوال شیر دل بھائی؟ یہی سوال ہے، ملتے جلتے ہی سوال. بیسیکل یہی سوال ہے کہ واجب القتل جو ہوتا آپ ہے اس کے نیچے ساتھ. بیٹھ جائیے، میں جواب دیتا ہوں.
नीचे जी बैठ जी जाइए, मैं ठीक है जवाब ठीक है ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा गुजारिश ये है, शेरदिल भाई कह रहे हैं कि कादियानी वाजिबुल कत्ल हैं कि नहीं। मेरे इल्म में नहीं भाई कि वाजिबुल कत्ल हैं कि नहीं। हमें तो इतना इनकी मंजी ठोकनी है, जो ये दलाइल देते हैं उनका रद्द करना है। हम दिफाई जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, दिफाई जंग। अब उसका नाम आप भले मुनाजरा रख लें, डिबेट रख लें, मुकालमा रख लें, मुजादला रख लें, मुनाज़ा रख लें, मुकालमा रख लें, नाम रखना है, नाम कोई सा भी रख लें, हमें सिर्फ इतना पता है। जी अगले साहिब अस्सलाम जी। वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। अभी भाई ने सवाल किया ना कि वो वाजिबुल कत्ल हैं कि नहीं। देखे पाकिस्तान का जो कानून है ना, लॉ, उस पे इन पे शिक लगी हुई है, ठीक है ना। तो उस कानून के मुताबिक ना ये हमारे कानून को तोड़ नहीं सकते, और अदालत जो है ना वो इनको सजा देगी, ऐसे ही है ना। जी कामरान भाई। आई भाई इन ऐसे मौजूआत पे इतना लंबा तबसरे नहीं कोई करते, बड़े मामलात हैं। जी अहमद जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये अहमद वसीम बात कर रहा हूँ, कल भी बात हुई थी आप। अच्छा फरमाइए। कैसी तबीयत है आपकी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, मैं सवाल कीजिए। इस मौजू से हटकर बात करने लगा था कि वो अपना गाजी खालिद जो है उसकी कभी कोई खबर नहीं आई, उसका कोई पीछे है बंदा कि कोई नहीं, क्या उसका सिलसिला है? और कोई सवाल? बस यही है। नीचे चले जाइए, जवाब देता हूँ मैं। अहमद वसीम साहब कह रहे हैं गाजी खालिद की कोई खबर हमें पता ही नहीं भाई, बड़े बड़ों की खबर नहीं। आप नीचे चले जाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। बड़े बड़ों की कोई खबर नहीं है। वो तो क्या नाम है, नासर सुल्तानी भी जिसने नबूवत का दावा किया था वो भी अंदर था, उसकी भी कोई खबर नहीं है, वो छोड़ दिया गया, मार दिया गया, अल्लाह ही जानता है। और बड़े हैं तो बड़ों की कोई खबर नहीं है, खुर्द बुर्द हो जाता है काम। अगले कॉलर को लें जी। जी शाह जी हमारी भी तरबियत फरमाते रहे साथ साथ ना। ये है कि ये कत्लो गारतगिरी वाले नहीं है भाई, हम तो मुकालमात वाले हैं भाई। बस डिबेट करो हमारे साथ, हमें नहीं पता किसी ने मरना है नहीं मरना, कत्ल होना है कि नहीं होना, हमें क्या पता है। हम कत्लो गारतगिरी के मुखालिफ हैं भाई, और सिर्फ और सिर्फ मुकालमात वाले हैं, डिबेट करने वाले हैं। हम जुबान से गोलियां छोड़ने वाले हैं। शाह जी ये एक और आइडिया, ये डिफरेंट है, ये इनका जरा तारुफ करवा लें। तो जी ये तो गालबन जी भाई अपना सवाल बताएं। सलाम जी सारे नू। जी सवाल है तो भी करो। हाँ जी ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ कोई नहीं भाजी, तुसी जिंज भी बोलो। आप सिख हो ना, सिख धर्म? नहीं मैं पंजाब तो ही है, पंजाब तो मैं लेंदे पंजाब तो हाँ। मैं वही कह रहा, सिख धर्म ना तलक रख दियो आप? हाँ जी हाँ जी 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 वही ठीक हो गया। अच्छा करो मेरे कहने का मतलब ये आ भी जिद्दां ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੋਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਆ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50-50 ਲੱਖ ਫੋਲੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਫੋਲੋਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ?
ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਮੌਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਜਥੇਦਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸਿਕਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਕੀ? ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा मैं जी पाजी जवाब देना जी, आप थले टुर जाओ, मैं जवाब देना। जरूर जी जरूर जी। अच्छा जी राजीव साहब सवाल कर रहे थे कि तमाम मज़ाहब में, वैसे तमाम के तो नहीं उन्होंने बात की, हसन माइक म्यूट करें। अच्छा दो की बात की है, एक तो ईसाइयों की और एक अपनी उन्होंने सिख धर्म की बात की है कि ईसाइयों के अंदर पोप बड़ा होता है और सिख बरादरी के अंदर वो ज्ञानी हरप्रीत सिंह साहब हैं, ठीक है, जत्थेदार। तुम लोगों में क्यों नहीं है? सवाल तो वाकई ये कोई एक है, मानादार है। यहाँ पर गुजारिश ये है कि आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, मंदा होती कोई भी नहीं है, ठीक है जी। बड़ा बनने की बात करते हैं कि कोई एक बड़ा, तो वो तो इस्लाम के अंदर भी बड़े बड़े हैं, ठीक है जी। इमाम काबा है, ठीक है, और इस्लाम सारे वो देखें, नमाज हज के दौरान नमाज उनके पीछे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप ये बात करते हैं कि जो एक बड़ा है इमाम काबा, उसको सारे मुसलमान नहीं मानते या उसकी पैरवी नहीं करते, तो वो तो हर मज़हब में फिर पोप की भी नहीं करते। आपके जत्थेदार का नहीं मुझे पता, ये होगा, ये भी अंदर के मामले होते हैं, वो हर मज़हब को पता होता है क्या हमारे मामलात हैं, तो वो आपके अंदर भी होगा, लाजमी होगा कि आप अपने जत्थेदार को कई लोग नहीं मानते होंगे, तो ये ऐसा होता है। तो कुर्बे क़यामत है असल में भाई साहब, तो कुर्बे क़यामत में ये फितने बढ़ने हैं। अभी मज़ीद हमारी किताबों में तो लिखा है, आपकी किताबों का मुझे पता नहीं है। तो ये फितने का दौर है, इसमें तो फितने बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो अल्लाह फितनों से महफूज रखे जी। अगले कॉलर को लें जी। मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल था आपसे कि कादियानियों में कितने फिरके हैं? कादियानियों में ISI भाई बहुत फिरके बन चुके हैं, कोई 100 से भी अबव हो गए हैं, 100 से भी ज़्यादा। इनमें कई ऐसे हैं कि जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानते हैं, कई हैं मसीह मानते हैं, कई हैं मुस्लिम मानते हैं, कई मुजद्दिद मानते हैं, कई खुदा का बेटा भी मानते हैं, कई जनाब आम एक जो पीर नहीं होते, पीर सा समझते हैं। बड़ी किस्में हैं इनकी, बड़ी किस्में, कोई एक किस्म नहीं इन्हों दी है। अच्छा ये भी हैरत है, ये आपस में ऐसे मुसलमानों की लड़ाइयाँ क्या होनी हैं, ओए होए होए, वड टुक देना है। सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप हैं, यानी व्हाट्सएप के ऊपर, तो मुझे भी ये लोग अपने ग्रुपों में शामिल करते ही रहते हैं, तो वहाँ इनकी लड़ाइयाँ देखने वाली होती हैं। वो लड़ाई होती है, हैं? अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इनका एक कादियानी मुरब्बी है लई कवान, वो पहले ये बशीर ग्रुप का था, यानी मौजूदा जो कादियानी है वो मसरूर, उस ग्रुप का था। अब उसने ग्रुप छोड़ा तो इन दो की फिर दो ग्रुपों की आपस में जंग छिड़ी हुई थी। वो जंग के दौरान जो गुफ्तगू हुई है ना, वो ज़रा सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि यार आप खुद समझ आएंगे कि ये इनके अंदर के रोले क्या हैं। ज़रा सुने ज़रा।
जमीर साहब मैं आपको इतना बेवकूफ़ समझता नहीं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। ओ भाई, जिसने मेरे से बात की है मैंने उसको उसकी बात के हिसाब से जवाब दिया है। या तो आप बात पूरी पता कर लें कि बात है क्या, तो फिर आप इधर हुथल दे लें। बात का आपको पता कोई नहीं है। सारी अहमदियों को दी है तो फिर दी है भैन दी फुदी च वड़न यार, सारे अहमदी खलो के ना दी मां दे मैं फुदे च वड़ जावां। ओ भाई, अहमदी एक हो या दो हो, जिसने मेरे से जिस अंदाज से बात की है मैंने वापस उसको उसी अंदाज से जवाब दिया है, बात खत्म। आपको तकलीफ है तो पहले उसको पकड़ें जिसने मुझे मजबूर किया है कि मैं उसको गालियां दूं या सारी जमात को गालियां दूं। उसको पकड़ें, उन्होंने फोड़ो, उनको भैन ही कहा तेरी केड़ी भैन हुई है क्या आया तू इन्हों गाल कड्डी है, ठीक है ना। ओ भाई तुम उसको पकड़ नहीं रहे, मेरी बोने जाके उंगल देने लग पे कि मैं गाल कड्डी, फिर मैं कहा मेरा लुल पुट लो तुसीं, जेड़ा ਤੁਹਾਡੀ मैं आंदे फुदे च लुल मारिया। भैन ही को पहले तुसीं गाल कढ़ दिओ, तुहानूं वापस गाल कड्डी तो कोई चीकां मार दिओ, गश्ती मार दिओ, बच्चे खुश रहे ने सारे आमदी भैन दी फुदी हवे। कोई भैन चो श्रीलंका बैठा, कोई थाईलैंड लोके बैठा, भैन चो जिथे हगदे उत्थे ही भैन चो खांदे उत्थे ही सौ रहिंदे, तो कोई गल्लां करदे हो भैन ही को WhatsApp ते आ के तुहाडी मैं मां दे फुदे च लुल मारिया। खुश रहे ने सारे, खुश रहे ने सारे। सारियां भैन चो गश्तियां युहान डईयां सिखां कोल भैन चोदो। ओ तेरी खैर। ओ सिख भाजी आया जे जरा ओ कहानी अगे कुछ अगे हो टुरनी है जे कहानी। जी जी सर। गल्लां मारदे है। ओ भाई तुम मेरे पे सवाल उठाओगे तो मैं तुम्हारी भैन दे फुदे च वड़ जावांगा। जिस तरह बात करोगे उसी तरह बात करूंगा। उसने मेरे से जिस तरह बात की है मैंने उसको सेम टू सेम उसी तरह जवाब दिया, बात खत्म, ठीक है ना। अब ये तुम मुझसे पूछो कि उसने क्यों इस तरह बात की है कि मुझे सबको गाली देनी पड़ी, पूछो ना उसको जाके। भाई करंट नु जाके उंगल छेड़ी है उन्होंने लाई है तो फिर करंट ते पैना ना अगों, ठीक है ना। भाई नहीं इतनी हिम्मत बात सुनने की तो करते क्यों हो। मेरे हिम्मत है सुनने की, मैं कर भी लेता हूं, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्यों करते हो। क्यों उसने बार बार मुसलसल उसने बार बार बदतमीजी की, ठीक है ना। मैंने मजबूर होके फिर जवाब दिया। मेरे लोल नूं नहीं ठंड यार, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਯੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਲਾਉਂਦੇ। हाल रब्बा ये ना ये चंद दो ही ऑडियो सुनाई है, बहुत मेरे पास तो यहाँ पूरा वो पटारी रखी हुई है, पटारी खोल के काम खराब हो जाए। ये आपस में इतना लड़ते हैं, ओए हो रे रब दादा, हमारी तो क्या लड़ाइयाँ होनी है, बड़े फिरके के जनाब, छड़ दियो गल्ला जी। उस्ताद मोहतरम क्या बात है, तुसीं ते सप कट कट के मारने ने इन्हां दे मत्थे। आहो ते होर बस हाँ जी है ना जी, हाँ जी। भोले भाले साडे मुसलमान भरा ने, वो बेचारे कोई ड्राइवर, कोई वो मेहनत मजदूरी दूजे मुल्कां च जाके शाह जी करदे ने। अहमद वसीम वही पा रहा है दोबारा रिक्वेस्ट। ते आन दिओ सुन, ते जवाब ना दिता ते फिर चंडा भी खाएगा मेरे को। नहीं है ते अपने बंदा है ना कोई यार। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं साउथ अफ्रीका चो ना, ते मैं इत्थे आके ना दो तीन होर सुनिया ने। एक इस्माइली कोई फिरका हुंदा है ते गोहर शाही, वो के चीज़ां ने सर? इस्माइली शिया दी एक किस्म है कि हजरत अली नूं खुदा मनदे ने।
ਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਹਬ-ਏ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ, ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਰਸੀ ਜੇ ਆ, ਚਰਸ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮੇਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੋਹਰ, ਅਲੜਾ ਟੀਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਲੜਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਇਦ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨਾ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ, ਰਿਆਜ਼ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਭੰਗ ਘੋਟਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੰਗ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਆਈ ਗਈ। ਚਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਚਰਸ ਦਾ ਮਸਤ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ ਖੋਤੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੌਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੂਤਰ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਚੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਸੂ, ਹੋ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਖੱਪ ਪਾ ਛੱਡੀ ਕਿ ਚਾਂਦ में जिसकी सूरत आई गोहर शाही। ਆਂਦਾ ਚੰਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ। ਚੱਲ ਇੰਝ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਦਬਲਾਵਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ 100 ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗਿਣੇ ਇੱਕ ਨਾ, ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ। ਆਹੋ ਬਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੰਮ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਨਾ। हसन भाई मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी ठीक है सरदार। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। काफ़ी देर से बैठा हूँ उस्ताद मोहतरम, लेकिन मैंने कहा चलो अब जाके सलाम कर ही लूँ। चंगी गल है। और मैनू ना बड़ी एक ना खुशी जी हो रही है। ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਜੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਦੂਜੀ ਬਰਾਤ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਠੁਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੰਮ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਨਾ ਬਰਾਡਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਛੋਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਯਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਚਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਦਾ ਕੁਫਰ ਬੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇੜੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਲਵਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇੜੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 10 ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਖਿਸਕ ਕੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਧਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੰਮੇ। ਜੀ ਹਸਨ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। एक मिनट। ये हुआ कि वकला जो है, जो भी वकील बनेगा उसको लाइसेंस के लिए पहले अपना बयान हल्फी देना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कादियानी नहीं हूँ। कैसे देखते हैं इसको? नहीं तो कादियानियों से आपने दुनिया में जिंदा रहने का हक ले लेना, ये कौन सा दीन है? कादियानियों को हमने काफिर डिक्लेयर कर दिया ना, तो अगर इस मुल्क में हिंदू रह सकते हैं काफिर होते हुए, क्रिश्चियंस रह सकते हैं काफिर होते हुए, सिख रह सकते हैं और उनको आप गुरुद्वारे बना के दे सकते हैं 8-8 अरब रुपए के पाकिस्तानियों के टैक्सों के पैसों से, कादियानियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। काफिर डिक्लेयर कर दिया, दैट्स एनफ। उन्हें भी जिंदा रहने का हक दे, उन्होंने नौकरियां नहीं करनी। क्या कादियानियों की जो फैक्ट्री है उनके अंदर मुसलमान नहीं जॉब कर रहे हैं? ये किस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं? क्या पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट जो पोर्शन है वो काफिरों के लिए नहीं है? ये कौन सा इन्होंने, क्या अल्लाह ताला ने हक नहीं दिया हुआ कि काफिर भी दुनिया में रहे? आखिरत का मामला, दुनिया में सबको राइट होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी अजीब बात है अगर वो कह रहे हैं कि जी वकालत के लिए इस चीज की जरूरत है। वकालत के लिए पंजाब में परवेज राय साहब ने निकाह के फॉर्म पर भी माशाल्लाह वहां पर डिक्लेयर करें। नहीं, अंदाजा करें अब अगर एक कादियानी ने निकाह करना है तो वो कैसे निकाह करेगा? वो निकाह नहीं कर सकता। एक सवाल है ना, वो निकाह नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है आप इस तरह आप करके ना, मेरा ख्याल है खत्म नबूवत की काज को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होना शुरू हो गया। खौफ क्या वैसे? खौफ जहालत है और क्या है सबसे बड़ी इसमें जो है ना इनकी फाइनेंस अटैच है। खत्म नबूवत के नाम पे चंदा बहुत मिलता है, बहुत चंदा मिलता है। खत्म नबूवत को खतरा है। अगर ये मुखलिस होते तो चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह के भी खिलाफ कभी देखे? आलमी मजलिस से खत्म नबूवत को मैंने चैलेंज दिया, भाई कभी बोलो अशरी रसूलुल्लाह के ऊपर, नहीं बोलेंगे। अच्छा बंद करो जी, बक बक दी बंद, मैं जवाब देना। ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਬਕ ਬਕ। ਇਹਨਾਂ ज़रा वीडियो मैनू मेरे व्हाट्सएप पे ज़रा सेंड कर दे आज। अच्छा बात ये है कि इसको इतनी तकलीफ़ क्यों है? हमने किस कादियानी को मारा है, कत्ल किया है या उनको जीने का हक उनसे लिया है? भाई 1974 की असम्बली ने सिर्फ नॉन मुस्लिम अकलियत डिक्लेयर की है, मुल्क छोड़ के ये खुद भागे हैं जर्मनी, कैनेडा, अमेरिका और इधर उधर। असी तो नहीं कढ़िया इन्हों, असी किदों कढ़े है? किहड़े मुसलमान ने कढ़िया भाई इन्हों? तो किन्ने को कादियानी कतल होए ने भाई? और मिर्जा जूनियर जेलमी दस ना सानू, दस मेरे नाल आ के गल कर, तेनों इन्नी इन्हां दी फिक्र क्यों पै गई है? कादियानियां दे घर दी ते मक्खी मर जाए ना तो पा देंदे ने मौलवियां दे उत्ते कि मक्खी साडे घर मरी है, मौलवी ने मारी है। अज तक मैं नहीं देखा, मैनू 25 साल हो गए ने, मैं जो थोड़ी देर पहले दसिया सोशल मीडिया के उत्ते वर्क करदे होया कादियानियां दे बारे, अज तक किसी एक मुसलमान ने एक कादियानी नूं नहीं कतल किया अज तक। अच्छा ज्यादा वो ही था ना वो जो लाहौर के अंदर इनके मिर्जवाड़े के ऊपर हमला हुआ था तो 85-86 बंदे कत्ल हो गए थे, है ना? ज्यादा तो वो ही है ना तुम्हें। और उसको ही कादियानी बड़ा पेश करते हैं कि देखो जी ये हमारे ऊपर कातलाना हमले होते हैं, हमें कत्ल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ओदी हकीकत मैं तुहानूं हुणे ही दसना।
जरा पटारी मैनू खोल लैन दे अजे जरा 1 मिनट। पटारी जिन्ना तक नहीं ना खुलनी। मिर्जा जूनियर जेलमी तू साडे ढाए नहीं चढ़दा पिया। मेरा दिल करदा तेन मैं लित्तर फेरां लेकिन तू ढाए नहीं चढ़दा। मैं ते तेरे घर गया सां ते तू अपनी जनानी नू अगे भेज छड़िया सी, जा उन्होंने कह सू मैं नहीं मुलाकात करनी। उस्ताद मोहतरम है हूँ कोई 5-6 दिन उन्हें नवा दावा किया है अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार, कहता नबियों की नबूवत में से कुछ हिस्सा मुझे भी मिला है। हाँ बड़े बड़े दावे ने। ए लो जी ए सुनो जी भाई, रुको भाई रुको भाई, ए पहले तो मैं तस्वीर विखा दिया ना तो फिर मैं पढ़ के भी सुनाना वा तो फिर सब कुछ समझाना वा तुहानू कि असल कहानी है की। ए लो जी ए लैटर है जनाब, ए लैटर है जी। ते मैं जरा पढ़ना वा पहले एक बारी कैमरे च रिकॉर्ड हो जाए जरा। चलो हूँ मैं पढ़ना वा है ना। लैटर जरा सुनिया जी। इन्हों ने करवाया हमला अपने लाहौर मिर्दवाड़े दे विच ते बंदे इन्हां दे वाहवा मर गए। ते इन्हां ने जर्मनी गए, कैनेडा गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, दीगर मुल्कां च जाके ना इन्हां ने यह वाली चीज़ पेश करनी कि देखो जी साडे ते सानू ते वढ़दे ने पे मुसलमान ते पाकिस्तानी ते कतल करते ने पे ते ये है वो, सानू लिहाजा इत्थे सियासी पनाह दिओ ते असीं रहना चाहते हैं। असाइलम लै के उत्थे पूरी दुनिया दे विच इन्हां ने ना बसेरा किया सिर्फ एक चीज़ नू वहा के। हुण रौला की होया कि वह कातलाना हमला इन्होंने खुद करवाया सी, वो हुण फड़िया गया। ए लो जी ए तेरा लैटर जारी होया जी। मुकरमियों मोहतरम अमीर साहब जमात अहमदी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बराए मेहरबानी अहबाब जमात में इसका ऐलान करवा दें जज़ाकल्लाह अहसन अल जज़ा। लंदन मरकज़ ने सलीमुद्दीन साबका नाजर में नाजर अमूर आमा इब्ने रशीदुद्दीन का बवजह अमूर इखराज अज निज़ाम जमात कर दिया है। उन्होंने दिनों जो हमला होया सी ना उदों सी सलीमुद्दीन नाजिरे अमूरे आमा सी कादियानियां दा, इहदे अंडर आंदी सी मिर्दवाड़ा। उन्हें प्लान किया सी, उन्हें पैसा फड़िया सी किधरों होरों। समझ आई जे कि नहीं? सुनिया जे जरा। जी जी। अच्छा जी। नंबर 1 28 मई गढ़ी शाहू और मॉडल टाउन में 86 अहमदियों की शहादत, दहशत गर्दों की माली मुआवनत और रहनुमाई। पहला केस है वे। दूजा केस शुहदाए लाहौर के कोटा पर गैर अज जमात अफराद को बैरून मुल्क भेजा गया। नंबर 3 माली बदअनवानी बेबस मजबूर अहमदी खवातीन की असमत दरी। नंबर 4 खलीफा वक़्त के फैसलों से इनहराफ। ये 4 चीज़ां नू बेस बनाया है। तमाम हल्का जात और जमातों में इसका ऐलान करवा दें। जमाती ग्रुपों में मुरब्बियान और ओहदादारान को इस अहम ऐलान से आगाह कर दें। नीचे वो साइन है। हुण समझे हो गेम? असी तो कढ़े को नहीं इन्हों यार, ये रौला पाते ने भाई। मिर्जा जूनियर जेल में रौला पा रहा है, होर कादियानी रौला पाते लो जी मरज़इयों पर जुल्म हो रहे हैं, कादियानियों पर मजालम डाए जा रहे हैं, उनसे जीने का हक मांगा जा रहा है। यूं हो रहा है कितने यार कोई यार क्यों गप्पा मार दे हो कादियानियों ते मरज़इयों ते मिर्जा जूनियर जेल में? क्यों तुसी झूठ बोलते हो भाई? अज तक अल्लाह दी कसम एक कादियानी नू इंज टच भी नहीं किया किसी मुसलमान ने। उल्टा इन्होंने चकवाल दे विच और रबीउल अव्वल दा जलूस नहीं कर रहा सी, इन्हां दे मिर्ज़वाड़े दे कोलों दी जलूस लंघिया ते इन्हां ने गोलियां दी बरसात कर दी है। साडे इन्ने बंदे इन्हां ने वड्ढ छड़े, शहीद कर छड़े मुफ्ती साहब। चलो जो भी यार इन्हां दे लफ्ज़ां दे विच असीं गल कर रहे हैं, वो तो मनदे ही नहीं ना। साडे ते फिर शहीद होए ते आला मकामां ते पहुंचे ना। बेशक 1963 दे विच की होया सी भाई? 10,000 बंदा साडा मुसलमाना दा शहीद होया खतमे नबूवत दे नाम दे उत्ते। उदों ते नहीं किसी ने चौं चौं कीता।
ਹੈ। ਇਹ ਤਹਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ, 1974 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਬੂਏ ਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਛੜਿਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਮੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾ ਛੜਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੰਦੇ ਬੜੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ 100%। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣਿਆ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਟੈਮੋ ਟਾਈਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਇਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਰ ਅਕੀਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਾਮ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਇਮਾਮ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਉਂਝ ਮਸਲ ਘਰਾ ਦੇਣਾ, ਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਜੇ। खत्म नबूवत टाइम्स पे आज से कोई 11 साल पहले गालिबन, मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं सही हूँ, 11 साल पहले उस्ताद मोहतरम ने अपनी एक लाइव के दौरान ये बताया था कि मेरी बात आज नोट कर लो, ये इमाम होने का दावा भी करेगा और नबूवत का दावा भी करेगा। वो मैं सुनी थी, मैंने भी वो ब्रोड। हाँ जी हाँ जी, तो आज आप देख लें उसका 99.9% कंप्लीट हो चुका हुआ है। हाँ जी। अब ये कह रहा है ना इमाम वाला वो, अब ये कह रहा है कि निकाहनामे में वो करो, यानी कादियानी लड़कियों से जो बच्चे पैदा होंगे वो सीधा सीधा कादियानी होंगे। और हमारे अभी तक कई मुसलमान भाई अल खातम दा भी दसना, वो जड़ा सी रुकनीयत, चलो मैं दसना, हमने बनाया है वो अल खातम मदनी रिश्ता सेंटर के नाम से हम चला रहे हैं एक रिश्ता सेंटर। उसमें हमारा यही ज़हन था कि जो कादियानी लड़कियां या लड़के मुसलमान होते हैं, उनकी फिर शादी ब्याह के बड़े मसले होते हैं, तो इधर से उनको फिर मुसलमानों के साथ उनको एडजस्ट किया जाए जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं। तो इस तनाजुर से हमने बनाया। तो उसके नीचे हमने दिया एक हलफनामा। वो हलफनामा ये मैं आपको सुनाता हूँ ज़रा। रिश्ते बड़े सबमिट हमारे पास हो रहे हैं, तो जब जब रिश्ते आ रहे हैं ना, तो अब बीच में कादियानी भी आ रहे हैं ना, कादियानी भी आ रहे हैं। मुझे पता चल गया कि ये कादियानी है, लेकिन वो ये हलफनामा उन्होंने हलफनामा भी दे दिया है, इतने हरामी है कसम से। अच्छा ये ज़रा हलफनामा सुनिएगा। मैं हल्फिया इकरार करती हूँ कि मैं करती हूँ या करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी काने को और उसके अकायद और नज़रियात के हामिलीन को बिलखसूस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जूनियर को काफर, मुर्तद, जंदीक जानता या जानती हूँ। ऐसी सब को लेने हैं ते एडे एडे हरामी के महा हरामी ने। वो मैनू पता है कि बंदा कादियानी जे उस एवं साडे विच वड़िया वे ते वो इंज दे बंदे जे। हाँ जी, असी तो पूरी छानबीन करने और घर तक पहुँच जाने कि जिहड़ा रिश्ता साडे कोल हुंदा है ते ए जिहड़ा ना दरवाज़ा खोलदा पिया।
ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ है। और मैं यहाँ पर हुकूमत वक़्त और जो नात ख्वां निकाह ख्वां हजरात मौलवी साहिबान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा बराए करम ये हलफ लिया करें। यही हलफ अगरचे वो फार्म पे आपके लिखा है या नहीं लिखा, आप अपनी तरफ से, मैंने 3-4 निकाह पढ़ाए हैं और बहुत बड़ी बड़ी सतह के ऊपर, तो मजमे आम में मैंने ये वाले हलफ लिए हैं। लोग बड़े खुश हुए हैं, बड़े खुश हुए यार, ऐसे कोई नवी गल ही है यार, यह गल ठीक है, बेहतरीन है। हलफ लिया करो यार। ओ भाई जी बड़ा नाजुक दौर है, तो छोटे मिर्दे वड्डे मिर्दे दोवां दे लानत पवानी जे। हाँ जी, एक ते नहीं। ते जे अगर वो कवे ना नहीं मैं छोटे ते नहीं हूँ पानी, वड्डे ते पानी है, उनका मैं तेरा निकाह ही नहीं पढ़ांदा, जा तू। लोगों को भी पता चले ते यार ए दोवें प्यो पुत्र ने अकीदे दे, लोगों को पता चले, अवेयरनेस आएगी। हाँ लोग जागणगे कि मौलवी क्यों यार उठ के टुर गया है। इंजीनियर नूं भी वो मिर्दा सीनियर दे नाल मिलांदा है पिया, आखिर वजह की है। वो लोग फिर जागणगे, जिन्हां नहीं भी पता चलेगा उन्होंने पता चलेगा। समझे कि नहीं समझे? शादी कईयां नूं नरम गोशा ना छोटे मिर्जे दे बारे च उन्होंने पता ही नहीं ना, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਓ, ਲੰਮੇ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਰਤੀਬ ਰੱਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ सख्ती कर अशिद्दा उलल कुफार, मोमन की सिफत अल्लाह ने बताई है कि काफरां दे उत्ते शदीद हुंदे ने, सख्त हुंदे ने, ते रुहमाउ बैनहुम, आपस दे विच बड़े रहीम हुंदे ने। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, सारे ने ठीक हो जी? शुक्र अल्लाह दा। अच्छा ए लानती जेड़े नादर कंजर लाइव चला के बैठा हुंदा है, कुत्ते दा पुत्तर मर जे, कुड़ी हवा गए कबर च पाइए, लानती खंजीर, ये लोगों को पुछते ने, इन्हां नूं ऐ नहीं पता कि नबी जिहड़ा आना है वो क्यामत ते दुनिया च नहीं आना, क्यामत जदों होनी है उदों आना है। ठीक है, ये लोगों को पुछदा उत्थे बह के कि जी नबी किदों आना है, ते आ गया ते इंज ते उंज। ठीक है, या को साडा बंदा मतलब मौलवी साहब तुहाडा गल करन दा मकसद है कि तुसीं मैनूं दसना कि क्या मेरी गल ठीक है, मतलब जिन्ने भी आना है या इमाम मेहंदी ने भी आना है, वो दुनिया ते नहीं ना आना, मतलब जदों क्यामत लग जानी है उदों ही आना है ना। इमाम मेहदी नबी नहीं है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी गल। हाँ वही ना, मतलब जे इन्ना भी इमाम मेहदी ने आना या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना, उन्हां ते उदों आना मेहदी नबी नहीं है, हज़रत ईसा नबी ने। इमाम मेहदी नबी नहीं है, अकीदा पहले खुद पता होना चाहिए तुहानू। हाँ जी मैं पता, वो इमाम मतलब इमाम ने, वो नबी नहीं ने, नबी ते हज़रत। भाई अब आप जवाब ले लें, आपने सवाल कर दिया ना, माइक म्यूट करके जवाब ले लें प्लीज, माइक म्यूट कर दीजिए अब। अकीदा हमारा ये है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम वो जिंदा आसमान पर तशरीफ ले गए, जिंदा जिसम समेत। यह जरा जिसम है ना साडा जिसम, इंज ही टुर गए ने उत्ते, वो हजे भी आसमाना ते जिंदा मौजूद ने। और कुर्बे क़यामत के अंदर जिंदा आसमान से नजूल करेंगे। इलाका कौन सा होगा? दमिश्क की जामे जो मस्जिद है ना, बड़ी मस्जिद, वो अभी भी मौजूद है। उसका मशरक की साइड के ऊपर एक मीनारा बना हुआ है, वो अभी भी मौजूद है। नेट के ऊपर आप सर्च करें मिल जाएगा। उसके करीब ये देखें, ये अगर मीनारा है ना, तो इसके करीब यहाँ करके 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर, ये कंधे होते हैं, उनके कंधों के ऊपर हाथ ऐसे रखा होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, तो ऊपर से ऐसे नजूल करेंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, अकीदा कम से कम पता होना चाहिए कि असल मामला है क्या। और ये आपको बहुत सी हदीस में मिल जाएगा, और मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर इसकी पूरी डिटेल है। और पिछले दिनों हमने बुराड़ की है उस मुस्लिम शरीफ की हदीस के ऊपर,
تو وہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر آپ کو مل جائے گی، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، 2-3 گھنٹے کی ہے تو دیکھ لیجئے گا۔ تو وہ جب نزول کریں گے تو پھر حضرت امام نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو اقامت پڑھی جائے گی، تو لوگ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کریں گے، جی آپ نا امامت کروائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو پکڑ کے، امام مہدی کا اصل نام ہے محمد، ان کے نام ابو کا نام ہے عبداللہ، ان کی ماں کا نام ہے آمینہ، اور وہ فاطمی سید ہوں گے، حضرت فاطمہ امی جان ان کی اولاد سے ہوں گے، سیدزادے ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محمد آپ آگے جائیے نماز پڑھوائیے، تو پھر محمد رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ نماز پڑھائیں گے، تو اس نماز پڑھانے کی وجہ سے ان کو امام کہا جاتا ہے، یعنی امامت کروائیں گے نا وہ، سمجھے، ان کو امام اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو آج کل انہوں نے مرزا جونیئر کو یا مرزا سینئر کو امام کہنا شروع کر دی، سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ امامت چونکہ کروائیں گے اس وجہ سے ان کو امام کہا جاتا ہے، نام تو ان کا محمد ہے، سمجھے کہ؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی؟ شاہ جی اگلے کالر کو لے سکتے ہیں؟ جی جی ہاں یار گل تے سنو نا، اچھا جی بسم اللہ۔ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਜ ਮਜੂਜ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਣੇ؟ نہیں نہیں، ابتدا جو ہوگی نا، ابتدا نزول مسیح سے ہوگی، مطلب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ہاں، اور وہی میرا بھی یہی سوال میرا یہی ہے کہ جب وہ قیامت اور مطلب ان کا اکٹھا ہی ایک سسٹم ہوگا، مطلب قیامت سے پہلے وہ نہیں آئیں گے؟ جی ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے نا، اس کے نا چند دن بعد ہی یا چند سال بعد ہی تھوڑا سا وقت ہوگا، اس کے بعد قیامت آ جانی ہے۔ وہ آتا ہے نا، وہ روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 40 سال ہے ہن مینوں، یا 40 دن نے شاہ جی 40 سال کا عرصہ ہے، 40 سال ہے گال، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام شادی فرمائیں گے، شادی بھی کریں گے نا تو بچے بھی ہوں گے، 40 سال 40 سال وہ پھر رہن گے، اس بعد قیامت آ جانی۔ صحیح ٹھیک۔ ایک ہور ہے مرزائیاں واسطے وچ کئی بیٹھے نے تھلے، ایک دو منوں گالاں بھی ایک دو نے لکھیاں نے، اگے تھلے لے لو۔ ہاں جی ایک تھوڑا جواب لے لیں نا۔ ایک کہوی یہ کہ حضرت امام مہدی جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، ایسے نا طواف کر رہے، تو 40 وقت کے ابدال اولیاء اللہ، یعنی اولیاء اللہ سے بھی اوپر کی ڈگری، یعنی اللہ کے قریب ترین جو لوگ 40 ہوں گے، ابدال ان کو کہا جاتا ہے تصوف کی زبان میں، تو 40 ابدال وہ بھی طواف کر رہے ہوں گے، تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ ہے امام مہدی۔ امام مہدی یا حضرت عیسیٰ دونوں آ کے اعلان نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں یا میں عیسیٰ ابن مریم، کوئی اشتہار نہیں دیں گے، کوئی ویڈیو ان کی جاری نہیں ہوگی، کوئی یوٹیوب پہ نہیں آئے گا، بلکہ یہ یوٹیوب یہ وہ سب کچھ ختم ہی ہو جانا ہے۔ یہ ابھی وہ دور ہوگا تلوار کا، یہ ساری آپ کی کلاشن کوفیں، بمب برود، یہ سب ختم ہو جانا ہے، کیونکہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دجال جو ہے نا، وہ مسلم شریف کی حدیث جس پہ میں نے تبصرہ کیا تھا کہ دجال جو ہے نا اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ ایک ہٹیل کڑیل جوان کو بلائے گا اپنے پاس، اس کو 2 حصوں میں ایسے کاٹے گا تلوار سے، تو اس کے جسم کے دونوں حصے دور دور پھنکوا دے گا، پھر اس کا نام لے کے بلائے گا، تو وہ ایسے دونوں اس کے اعضاء ایسے جڑیں گے اور وہ ہنستا مسکراتا ہوا ایسے قوم کی طرف آئے گا، تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ تو بہت بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے، اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے، دجال کے ہاتھ پر۔
تو اس تناظر میں نے پھر بتایا تھا کہ وہ تلوار کا دور آنے والا ہے، یہ سب کچھ ختم ہوگا، وہ وقت تلوار کا ہوگا، دوبارہ سے وہ ہوگا معاملہ۔ اچھا ایک اور بات یہ بڑی کرتے ہیں یہ کتے ادھر بیٹھ گئے اپنی لائف پہ کہ جی قرآن پہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ ان کو یہ بات مول صاحب ذرا بتائیے گا کہ ہمارے اسلام میں مطلب جو ہم لوگ اہل حدیث ہیں یا سنی ہیں یا دیوبندی ہیں، سارے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی اور لیکن پھر بھی ہم ان کو فالو کرتے ہیں، وہ احادیث کی صورت میں ہیں، وہ جیسے قرآن کہتے ہیں تو آپ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ چل پڑا کریں۔ آپ تو ابھی آئے ہیں نائس بٹ صاحب، آپ کے آنے سے پہلے میں ان کو یہ جتنی بھی ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں 2-4 کنجر، میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز ہمارا جو دین اسلام ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم قرآن سے نہیں احادیث سے بھی ان کو مطلب فالو کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کے سوال کا جواب لے لینا نیچے والوں کو، آپ مت دیکھیں بھائی۔ بٹ صاحب ایک منٹ ہے، سجاول صاحب بیٹھے ہیں، ان سے سوال بٹ صاحب کمنٹس کو چھوڑیں اوپر۔ سجاول صاحب نہیں میں کمنٹس کی نہیں بات کر رہا، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ جرنل بات ہے، وہ بڑی بات کرتے ہیں جی یہ قرآن تو ان کھوتوں نے ترجمہ اپنا کیا ہوگا قرآن کا، ٹھیک ہے، جب یہ پتہ نہیں کیا کیا کر گئے ہیں تو قرآن کا ترجمہ انہوں نے کرنا کون سا مشکل بات ہے، کیونکہ اور لوگ بھی نا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، نیچے بیٹھے ہیں، تو ان سے بھی بات کی جائے گی۔ جی شاہ صاحب۔ تو یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے تفصیلی میں اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں، جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ہماری ویڈیو ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گی، تو اس میں آپ سن لیجئے گا۔ مختصر یہی ہے کہ ترجمے کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ قرآن ان سے سوال یہ کریں کہ کون سا قرآن بھائی؟ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا، یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن جو آج جس قرآن کی بات قادیانی کرتی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کے اوپر نازل شدہ قرآن ہے، یہ محمد عربی والا قرآن تو دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا ہے، چلا گیا ہوا ہے۔ یہ باتیں کرنے والی ہیں، ان سے پوچھیں۔ اگلے سے سوال نہیں؟ جی اذان صاحب اپنا اگر آپ سن پا رہے ہیں واپس اسکرین پہ آ کے سوال کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو۔ اذان علی اپنا مائک ان میوٹ کریں پلیز۔ خیر میں آپ کو الاؤ کرتا ہوں، میں نے میوٹ کیا تھا ان کا نا، ان میوٹ کیجیے۔ اب انہوں نے پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ ان میوٹ ہونا ہے، ہو سکتا ہے بھائی بزی ہوں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا اذان علی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں وہ مصروف ہی ہون گے، تھلے لا دیو، انہوں نے تہاڈی ہے براڈ۔ ٹھیک ہے یا شیخ براڈ نو انہوں نے مصروف ایک گل ہو رہا جڑے مرزائی تھلے بہ کے سوندے پے نے، تواڈے گھراں چ بو کیوں آندی ہے؟ تواڈے کولوں بو کیوں آندی ہے؟ اینے نجس کیوں تسی دنیا دے اوتے لاکھ خشبواں لا کے بھی؟ وہ یار انہوں نے تہانوں سکھا بھی دینی، پھر یاد رکھنا، دھیان نہ بچ کے۔ کہ دنیا تے تہانوں عذاب ہے اللہ دا۔ شاہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہے بھی ملدا نا کہ جہدا مفہوم ہے کہ جڑی امت ہے دے اوتے جہدا اول میں ہاں تے جہدے آخر تے مڈل دے وچ سیدنا عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے امام مہدی، ایسا ہی مفہوم ہے، انج دی ایک روایت ہے۔ جی تے دوسری ایک اور شاہ جی میں پڑھی ہے جہدے چ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ملدا ہے جہدا مفہوم ہے کہ عیسیٰ کا مدفن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، قریب یعنی وہ ابھی بھی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ جی بتاؤ نا پھر بدبو کیوں آتی ہے؟ مول صاحب تھلے کے کمنٹ والے میں پوچھ رہے ہیں کہ دسو پھر بدبو کیوں آندی ہے تواڈے کو؟ پلیز ایک سیکنڈ معذرت ہے نا، براڈ واٹس ایپ پلیز امپورٹنٹ ہو جو نا سوال کر لیا نا سر چھڈو کمنٹ پلیز اے براڈ دیتے نا پھر مسئلہ وہ خراب ہو جاتا ہے، اسی تھلے کمنٹاں دا جواب۔ اچھا نا آپ حضرات تشریف رکھیے یار، میں تو ویسے تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا تو جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد و شاد رکھے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ سر، تو فالو کر لیں۔ یار ایک منٹ سارے جڑے نا سارے، میں شاہ جی نے اناؤنسمنٹ کیا تھا، مفتی مبشر شاہ صاحب جو اسکرین پہ ہے نا، ان کی آپ اسکرین ٹیپ کریں گے نا تو آپ کو ایک پلس کا بٹن آئے گا فالو کرنے کا۔ جتنے لوگ نیچے بیٹھے ہیں نا سارے کے سارے مفتی مبشر شاہ صاحب ہمارے ہیں، ختم نبوت پر پچھلے 25 سال کے عرصہ سے
جو ہے نا وہ آن گوئنگ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کام ہے لیکن جو ایک آن گوئنگ کام ہے نا وہ پچھلے 25 سال کے عرصہ سے کر رہے ہیں. انتہائی ایکسپرٹ ہیں. اور شاہ صاحب کا یوٹیوب کا بھی چینل ہے ختم نبوت ٹائمز, اس کو جا کے پلیز یوٹیوب پہ فالو کیجئے. اس کے اوپر آپ کو جو ڈیبیٹس ہیں, جو سوالات ہیں, ان کے جوابات بھی مل جائیں گے. اور انشاءاللہ ایک انتہائی مدلل گفتگو ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی پتہ ہی نہیں ہے کیا بات ہو رہی ہے. الحمدللہ آپ کو اچھا مواد ملے گا. اور ٹک ٹاک پر شاہ صاحب لائیو ہوتے ہیں, آپ کو نوٹیفیکیشنز بھی ملیں گے. تو پلیز آپ جا کے ڈائریکٹلی شاہ صاحب کے چینل پہ بیٹھیں, ان سے سنیں, نیچے بیٹھ کے سیکھیں. ٹھیک ہے, علماء کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے سوال ادب سے لے کے, نہ کہ طنزیہ طور پہ. ٹھیک ہے, بالکل اگر کچھ سیکھنا ہے تو ادب لازمی لے کے جائیں. اور باقی فردر شاہ صاحب جی بہت شکریہ جی, رب رکھا جی. السلام علیکم. بہت شکریہ, جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا شیخ. جزاک اللہ شاہ جی. بہت شکریہ شاہ صاحب. جزاک اللہ شاہ صاحب, جزاک اللہ.